qui, je pense que pour nous aujourd'hui, c'est le point le plus important, que c'est à travers de Gand que le groupe Groupama s'est ouvert vers l'international également. И също така, нещо, което продължава да е много важно за нас, с закупуването на ГАН, Групама започна дейност и в международен план. Donc, depuis ce moment-là, le développement à l'international s'est renforcé. От тогава ние засилваме нашата дейност в международен план. Actuellement, en 2009, au niveau du groupe, nous comptons 16 millions de clients et à peu près 40 millions de salariés dans le groupe. И по-настоящем, в 2009, в нашата група ние имаме 16 милиона клиенти и около 40 милиона служители. Donc, 40 хиляди служители, прощавайте. Donc, sur page 5, vous voyez la structure principale de notre groupe. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on a mis la structure dans les couleurs différentes. Il y a une très bonne logique derrière tout ça. Donc, tout ce qui est sur le côté gauche, qui est marqué assurance en vert, c'est véritablement toutes les activités d'assurance en France. На пета страница може да видите нашите различни дейности. Не случайно сме използвали различни цветове. В лявата част всичко, което е в зелено, засяга нашата дейност във Франция. Всичките ни подразделения и фирми, с които работим във Франция. Véritablement, donc, toutes ces sociétés, toutes ces filiales ont un profil spécifique, soit en assurance vie, soit en assurance dommage, soit la distribution à travers des courtiers, soit la distribution à travers des réseaux d'agents. Фактически всяка една от тези фирми, от тези дъщерни фирми има различен профил, има различна дейност, независимо дали става дума за някои от тях в животозастраховането, за други в възстановяването на щети, застраховка срещу щети или в типично брокерски услуги. Sur la deuxième ligne, donc c'est la ligne de service en bleu. Nous avons regroupé toutes les filiales du groupe qui s'occupent plutôt des activités avec un caractère de service, comme par exemple la terre-surveillance, comme par exemple Caps Auto, qui est un service de dépannage et remplacement des autos endommagées, comme par exemple le Fourmi Vert, qui est une société qui s'occupe des services de la maison, tout ce qui est service autour de ménage. В по-син цвят сме отбелязали различните услуги, упражнявани от различните ни фирми. Отново става дума за силно профилиране в различните дейности. Така, например, имаме подразделение, което се занимава единствено с теленаблюдението, наблюдението с видеокамери. Друга фирма, Caps Auto, която се занимава, друга услуга по-скоро, Caps Auto, която се занимава с пътна помощ и възстановяване на пострадали при злополуки автомобили. И така наречената зелена мравка, която засяга всичко свързано с застраховката на имущество в къща, на недвижимо имущество. La troisième ligne en jaune, ce sont les filiales de finance. Donc, les deux banques, à la fois Banque Finama et Groupama Banque, et les autres filiales qui se spécialisent dans le domaine immobilier, asset management et private equity aussi. В жълто сме отбелязали различните финансови дейности, с които се занимаваме. Ние разполагаме с две банки, банката Финама и Групама Банк. Също така имаме дейности свързани с недвижимото имущество, управлението на активи и частното инвестиране. La quatrième colonne à droite, c'est notre colonne, l'international. Vous avez affiché toutes les filiales internationales du groupe. Je souhaiterais souligner une notion très importante parce que je reçois souvent des questions de la part des journalistes. В колонката отдясно сме изброили различните аспекти на нашата международна дейност. Тук са изписани абсолютно всичките подразделения и дъщерни фирми на групата. Бих искал да се спра малко по-подробно на нея, защото често получавам въпроси от журналистите. C'est le fait qu'à l'international, la stratégie de Groupama se focalise seulement sur l'assurance. Donc toutes ces activités qui sont présentes en France sont exclusivement présentes en France. À l'international, Groupama, c'est un groupe d'assurance uniquement.
Международната дейност на Групама се ограничава единствено до сферата на застраховането, така че всички останали дейности, които сме изброили в левите колонки, те засягат единствено територията на Франция, където тези дейности се извършват. Групама в международен план означава единствено застрахователна компания. Si nous passons sur page 6, donc, nous voyons l'accélération du développement. D'abord, en termes de chiffre d'affaires, vous voyez que dans les dernières 4 ans, donc, la croissance de chiffre d'affaires a été très importante, au-delà de 9% par an. На страница номер 6 имаме някои данни, сме поместили някои данни, свързани с растежът и неговото ускоряване. Виждате в първата диаграма, тя засяга нашият оборот. Виждате, че в последните 4 години има сериозно ускоряване на растежа на оборота, на ръста на оборота. En termes du résultat opérationnel du groupe, il y avait une augmentation encore plus forte. Но ръстът е още по-силен по отношение на оперативната печалба на групата. Sur les résultats opérationnels, bien évidemment, on exclut les résultats financiers. Donc, clairement, les résultats financiers ont été mauvais en 2008, comme pour toutes les banques et pour toutes les sociétés d'assurance. Par contre, en 2005, 2006, 2007, ont été très bons. Donc, j'attends avec grande impatience voir comment, à la fin de 2009, ça va s'afficher. По отношение на чисто финансовите резултати, трябва да отбележим, че 2008 година не беше много добра, защото 2008 година беше годината на международната финансова криза. За сметка на това предишните години, 2005, 2006, 2007, имаше сериозен ръст на финансовите ни резултати и с нетърпение очакваме финализираните данни за 2009. Et puis, à l'international, donc, nous réalisons à peu près un chiffre d'affaires l'ordre de grandeur de 4 milliards d'euros, qui fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires global. В международната си дейност ние генерираме един оборот от около 4 милиарда евро, което е около 30% от общият за групата оборот.